畅饮加多宝，畅享亚洲新生。本节目由加多宝独家冠名播出。怕上火喝加多宝，硬核实力守护新生力量。本节目由双硬核强内护的皇家美素佳儿联合赞助播出。这一站，我们到了越南下龙湾站。越南民谣以鼻腔共鸣的婉转吟唱，承载了这一片土地的呢喃；而泰国音乐则以舒缓松弛的旋律和迷人的异域风情见长。如今，他们的新一代音乐人正闪耀全球。这一站面临的挑战更艰巨了。他们肯定都是来势汹汹的。真是很厉害！他哪来？我看这很燥了，这太燥了，太强了。比赛压力越来越大。I don't care。这一场我准备拼了命唱。杨润泽因为连续2败，你这一轮将进入新生自救舱。杨润泽需要发动逆袭成功，并同时成为歌王候选人，才能继续留在船上。OK， 这压力拉满，压力好难，很难。这可能就是我最后一场比赛了，所以我就想留下一些真正自己喜欢的东西吧。杨润泽的自救之旅能否成功呢？畅饮加多宝，畅享亚洲新生。本节目由加多宝独家冠名播出。怕上火喝加多宝，硬核实力守护新生力量。本节目由双硬核强内护的皇家美素佳儿联合赞助播出。本节目由新北欧旗舰轿车沃尔沃全新 S90换新上市赞助播出。来 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民 K 歌 Jokes 畅听亚洲新生。来网易云音乐畅听亚洲新生。下载抖音出品的汽水音乐 APP， 轻松收听更多热门歌曲。华夏国际邮轮携手星旅远洋邮轮鼓浪屿号，开启您的精彩海上假期。海外用户下载爱奇艺国际版，多语言字幕，更多独家内容抢先看。上微博搜索亚洲新生，解锁新生选手们更多独家精彩花絮。欢迎来到由加多宝冠名的亚洲新生。畅饮加多宝，畅享亚洲新生。新生领航官加多宝与您共赴这场跨越国界的海上音乐盛典。感谢双硬核强内护的皇家美素佳儿联合赞助，硬核实力守护新生力量，成长没什么不可以。感谢航海陪伴官华为 Mate 70系列，盎然向心，邀您领略亚洲新生。让我们有请新生护航员尤长靖。Hello， 大家好，我是你们的新生护航员尤长靖。今天我们的邮轮来到了有着海上桂林之称的越南下龙湾，正式开启本站的精彩赛事。越南的观众朋友们，你们好，新展美女。节目播出期间，亚洲新生联合微博发起亚洲新生最佳舞台推荐活动，上微博参与活动和话题讨论，助力你喜欢的新生歌手，有机会为他赢得超多的互动福利哦。首先有请新生召集人张靓颖老师和来自越南的全民歌手丹长老师。丹长是越南乐坛的传奇巨星，是青春偶像与国民歌王的完美结合。他以翻唱华语金曲的越南语版本掀起全民热潮，缔造了华语音乐在越南的跨文化传奇。他的名字叫做小薇。丹长的影响力早已超越音乐，成为越南大众文化不可忽视的标志性人物。有请新生召集人张靓颖老师、丹长老师带来合作舞台。I someday got my money on the jet. Bass no trouble when I slide, turn it a second place. No matter, don't depend on your luck. La la la. I got bands on the truck. La la la.
all the boys to put up. You're mad cause you never had a girl like me. You're sad cause you want it for eternity. Be someone but you don't wanna say so. Be someone like a Flowberry Flaggo. All my haters say, girl, you the baddest. What I do is you winning, is you relevant. All my haters say, girl, you the baddest. I just want your hands all over me. Don't you wanna touch my body like a sauna? Don't you wanna left on me? Cause you never should've called me. Left on set. Cause you never should've called me, baby. I never told ya. No, I never tried. You wasn't supposed to stay for the night. Leaving me lonely, taking the time. You do me like this, you do me like that, and you don't think twice. Scream away, baby, turn me on. We could do this all alone. Oh, oh. Break me down to the bottom, and you know you wanna steal my crown. I don't wanna, cause you know you wanna. Baby, turn me on. We could do this all alone. Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu. Anh cắt đi cả bóng hình, anh mang theo bên mình bấy lâu. Nỗi đau đã cạn, cơn mưa trong tim mình đã tàn. Anh bán đi mỗi nỗi buồn, để chẳng còn gì ngoài thanh thản. Em ơi mỗi tối, em muốn đến quên không phải thất tình. Muốn quên một bóng hình em để lại trong tim. Anh không thể đếm, đã có bấy nhiêu đêm phải kiếm thêm một lý do cho cuộc tình không tên. Anh đã thức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên em, nhưng anh biết trong con tim anh không đành. Màn đêm xuống buông tay, sau dần kín nỗi nhớ đông đầy. Anh đã chết dần ngày từng ngày em ơi. Anh đã thức xuyên đêm, anh đã cố gắng để quên em, nhưng anh biết trong con tim anh không đành. Màn đêm xuống buông tay, sau dần kín nỗi nhớ đông đầy. Anh đang chết dần ngày từng ngày em ơi。就那些的抓狂，放纵的自嘲，我们都眼睁睁看着鬼打墙。试了一次作罢，试了2次作罢，是不是我们这次就认了吧？爱情的力量难道没魔法改变我和你的落差？爱情的信仰已经被绑架，改变不了就别装。我办不到，你办不到，干脆不要，干脆就拉倒，鬼吼鬼叫，干脆微笑，干脆说啊。受罪何必在一起狼狈？那天要崩溃，的确不对，就应该消灭。爱我们，我办不到，你办不到，干脆不要，干脆就拉倒，鬼吼鬼叫，干脆微笑，干脆说out。Tại vì đây là một chương trình có thể là mang tầm cỡ quốc tế của các nước châu Á, thì Đan Trường cũng đã nhìn thấy các bạn Trung Quốc tham dự rất nhiều cuộc thi ở trên game show truyền hình rồi, thì lần này Đan Trường lại mở mang。哇，谢谢2位老师带来的跨国合作。那么接下来要登场的这一位呢，相信在场的所有朋友都跟我一样非常期待，他是谁呢？他就是新生见证人苏有朋。大家好。
苏有朋主演的《情深深雨蒙蒙》，2001年在越南播出，引发轰动，收视率高达90.78%，迄今无人超越。其塑造的五阿哥为你压抑好久了，我老早就想说了。张无忌等角色要给你做3件事，成为越南80、90、00后的集体记忆。真的吗？就是说我走在路上，随时会有人请我吃饭，是这意思吗？现场的观众朋友们都期待你特别久了，是吧？是，大家好，谢谢。待会记得要多给选手们鼓励哦，好吧？哦，很暖心啊，有朋哥。那么我今天呢，要跟你介绍一位新朋友，就是我们的丹长老师。嗨，丹长老师特别喜欢你。真的假的 ？Welcome. Nice to meet you. You too. Hi. Are you good? I'm good. How come you know me? Maybe I watched your movie. Oh really? Yeah, that's why I know about you. 情深深雨蒙蒙 before, right? Yeah. Maybe more 20 years ago. More than 20 years ago. I'm just 27. I'm kidding. Yeah, thank you. Cả nhà có muốn nghe Đan Trường một tủ bằng hát song ca không nhà ơi? Wow, 回到那个年代了。 Người hỡi xin đời nhé bên dòng sông nghe mưa rơi qua lối mòn. 高楼望穿情有独钟，看跨山水几万重。 Dòng sông hát khúc hát ly biệt đó biết không còn nhau. Xin nhớ nhau. 这真的是音乐无国界最好的诠释。接下来就让3位老师一起见证我们的新生歌手今天的精彩演出。让我们请出越南下龙湾站的2组对抗歌手。首先，让我们欢迎经历过揭幕战和日本冲绳站的双重挑战的6位新生歌手：王洪浩、可楼、杨润泽、爱新觉罗妹、周飞哥、潘虹。那么接下来，让我们欢迎来自越南和泰国的5组挑战歌手，有请东方民谣奇迹方美芝。Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ hàng đầu trẻ tuổi nhất Việt Nam, được giới truyền thông quốc tế ca ngợi là kỳ tích dân ca phương Đông. 东方民谣奇迹能有这样子的称号，肯定不是白来的。泰国最炙手可热的全能歌手 Peak นักร้องนักแสดงสุดฮิตแห่งไทยเจ้าของเพลงต้นฉบับที่คว้ารางวัลเพลงยอดเยี่ยมแห่งปีจากงาน Maya Entertain Award 0565帅天再看看我们的飞哥，再看看怎么比啊？对，泰国天才少女 Jennie เจนนี่เป็นศิลปินไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มียอด Subscribe มียอดผู้ติดตามทั่วทุกแพลตฟอร์มรวมกันกว่า10 ล้านคน1000多万，我的天啊！我的粉丝量可能只有他的1%。这是我近20年来的目标。对。超宽音域的实力唱将 Flower Flower ฟ้าสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปหญิงสุดฮิตเจ้าของเสียงระดับช่วงเสียงกว้างแบบจัดเต็ม说 Flower 这次要冲着为重新回来复仇嘛，所以在台上也有点期待，说这把能不能看到想看的东西。น้องชาที่จริงแล้วคือวันนี้ที่มาแข่งที่นี่คือพลาดโอกาสที่จะไปร่วมเดินพรมแดงกับทาง Toti Music Award R&B Artist of the Year Dream Girls ขอเสียงดังๆให้กับ Flower ฟ้าด้วยนะคะ ติดธุระสำคัญมาไม่ได้นะคะ ไม่เสียใจหนูไม่เสียใจเพราะว่าดีใจที่ได้มาที่นี่มากๆค่ะ泰国当红男子组合 Visitor Firster
ทั้งยังมีความสามารถด้านครีเอเตอร์แต่งเพลงร้องสดเล่นเครื่องดนตรีและเต้นแข่งขันเป็นต้นชื่อเป็นนักโหดเหลี่ยม我一开始听到6变形战士的时候啊，我以为有6个人，没想到上来就2个，然后一下子就觉得不对劲。他们2个人如果能成为6变形战士，那肯定不容小觑。最后，让我们请出日本冲绳站的歌王MIUNITE。Hello MIUNITE， 上面的空气好吗？この景色は譲れません。かかってこい。คิดค่ะ คิดว่าจะต้องชนะเพราะว่ามาที่นี่อยากชนะครับ 开始今天舞台之前，有请双方向彼此表示致意。感谢音乐让我们遇到，然后其实战场上面我们不害怕遇到任何的对手，所以你们要小心掉到这กัน Hôm nay thì em rất là vinh dự và rất là vui khi được đại diện Việt Nam để cùng giao lưu văn hóa và âm nhạc cùng với tất cả các bạn đến từ các nước và em sẽ làm hết mình. Yeah, I'm from Vietnam. โอเคค่ะพวกเราจะบูมพร้อมกันนะคะทั้งทีมไทยแล้วก็เวียดนามโอเค you ready you ready are you ready are you ready 5位越南赛区的挑战歌手将率先登场，接受游轮上新生歌手的抢麦挑战。5轮竞演的优胜者将通过投票产生一位歌王挑战者，他将与日本站的歌王MIUNITE直接对垒，决出越南站的新生歌王。杨润泽作为淘汰待定选手，需在任意一轮发动奇袭，并且成为最后的歌王挑战者，否则将面临淘汰出局。其实这场可能是压力最大的一场吧，因为随时都要面临着淘汰嘛，然后还要同时打过在场的2位歌手。第一位会登场的挑战歌手是谁呢？我觉得可能会是越南歌手，因为我们现在就在越南，对，他会代表越南出战作为第1名。来了，有请第一位挑战歌手的登场。哇，哇塞！这很炸了，这太炸了！东方民谣奇迹。看上去来势汹汹，他穿的那个衣服我从来没有见过。这是越南的传统服饰吗？在越南歌坛，方美芝被誉为民谣奇才，民间旋律的天籁之音。她年纪轻轻，却拥有穿透人心的声音和对传统音乐深刻的理解，是越南年轻一代中少有的民族文化传承者。方美芝作为越南传统民谣流行化的探索先锋，在民谣元素之上进一步融入了现代电子音乐的动感节奏，创下千万级播放量，斩获无数奖项。xin chúc mừng nữ ca sĩ Phương Mỹ Duy。被誉为最具跨文化传播影响力的越南电子民谣先锋。đem văn hóa Việt và âm nhạc Việt để khoe với mấy bạn quốc tế. Mình cảm thấy mình tham gia chương trình này rất là ý nghĩa. cành xanh ngon, nước có nguồn mới biết biển rộng sông sâu. Con ơi, con người nguồn cõi từ đó, có ông bà cha mẹ, rồi sau mai có mình. Hả? 好有意思哦！ Trăng ơi, đừng đi mãi theo
một người chăng ơi, ngồi đây uống ly rượu mời nghiêng nghiêng say say đêm nay ta mời người tới chơi. Đêm ơi còn thêm mấy đêm cuộc đời trăm năm, mộng thi sĩ chưa cạn lời trao em câu thơ vơi vợi. Sao em vô tư nhận lời không ngập ngừng, để chẳng đi theo bước em về cho mộng uyên ương ngang nghiêng đến thế. Mạn thuyền ta gồm ánh trăng vàng người mang ánh trăng đâu đi. Ai 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 mua trăng tới bán trăng cho. Để chẳng đi theo bước em về cho mộng uyên ương ngang nghiêng đến thế. Mạn thuyền ta gom ánh trăng vàng người mang ánh trăng đâu đi. Ai 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 mua trăng. Sao anh không về chơi thôn vị, nhìn nắng hàng câu nắng mãi lên. Vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trông che ngang mặt chữ điên. Mà khách đường xa áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhắn ai biết tình ai có đậm đà. Từ khán giả Việt Nam mình hô tên của mình thì Chợ cảm thấy tiếp được năng lượng rất là nhiều, làm cho mình 这么多粉丝啊！哇！Jesus ตกใจมากตอนเขาแดนซิ่งแล้วเขาคอนเซนเทรตว้าวว้าว 大家好，我是Phan Mỹ Trư. Dạ xin chào chú Đan Trường. Dạ con là Phương Mỹ Chi. Đại gia hào Trang lão sư, Su lão sư. Và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem ở Việt Nam cũng như là khắp châu Á. I want to say one thing because Su lão sư is a part of my childhood. Oh， 你是他童年的一部分，要逼我离场了是吗？ 苏老师被扎一刀。我哥平安。你俩是同一个幼儿园的是吗 I watch 黄州哥哥 many times when I'm eating. So that's how big am I. So thank you. Today is my honor to meet you guys, Sang lão sư, Su lão sư and chú Đan Trường. Dạ, thật sự là con cảm thấy rất vui, rất vui. 刚看到那个丹长老师，已经迫不及待，一直拿起话筒，有什么话想跟他说吗？ Các bạn có thấy Phương Mỹ Chi diễn hay không ạ? Dạ, Chi ơi, khi mà chú đang trường chờ xem con diễn đó, chú rất là lo lắng, không biết con sẽ làm như thế nào để mà tỏa sáng trước các thí sinh quốc tế ngày hôm nay. Nhưng mà khi mà con ra thì con biểu diễn, con làm các màu sắc của ca khúc dân gian đương đại
làm cho bài hát văn hóa dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn con đã là đại diện thí sinh Việt Nam tham gia chương trình này. Chúc mừng con nha! 我很享受你的表演，我觉得你的声音非常美，以及非常灵动，你所有的控制都非常的精准，包括音乐，我们可以听到传统的，然后在编曲的层面上面呢，它又非常的，我觉得是现在的年轻人是会收到讯号的那一种音乐风格，包括你刚刚整体的一个舞台的表演，还有这么漂亮的华服，对，还有很，就是很厉害，谢谢，谢谢老师。Cũng thắc mắc là một bài lãng mạn vậy tại sao lại có múa võ thì em cũng xin giải thích. Trong bài hát này thì em đã kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại. Ca khúc tên là Buông Trăng, in Chinese Mai Yue. Yeah. Cái bài hát này được lấy từ những ý thơ của thi sĩ, một thi sĩ rất nổi tiếng ở Việt Nam là Hàn Mạc Tử. Bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ. Và quê của ông thì ở Bình Định, cho nên là ở Bình Định thì là đất võ, đúng không ạ? Và trong cái phần cuối của bài hát là em có thực hiện võ vô vi nam là một di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Em cũng mong muốn đem một cái tinh thần nó mạnh mẽ. 他就是想要趁这个舞台，把所有他想要家乡的文化，可以一次性的让大家可以看到。谢谢你。撇开语言的隔阂，他的声音基本上没有什么可以挑剔的，就除了甜美之外，还充满了潇洒和力度，非常难得。我唯一的就是最后，因为感觉起来这应该是一首跟月亮有关、蛮浪漫的歌，最后为什么要打人？不过刚你解释以后我就懂了。谢谢。对不起，我想补充一下，因为你现在是把传统的音乐跟现在的编曲做了一个结合，那我觉得我们都是第一次来越南，你可不可以就清唱几句，就是传统的音乐是什么样的？我们很想知道原汁原味的感觉，可以吗？ Giọng cổ thì chắc là con chưa nhớ ra, chắc là con Hò, con miền Nam ha chú ha. Dạ. Ai về miền đất phương Nam cho tôi nhắn gửi cho tôi nhắn gửi bao niềm nhớ thương. 他们很容易正鼻子里。哎呦，很穿透力。对于即将要对你发起抢麦挑战的歌手，有什么想对他们说的吗？ Chi nghĩ đây là một sân chơi để mình giao lưu và học hỏi văn hóa và âm nhạc dân tộc lẫn nhau. Cho nên là Chi mong là bạn sắp tới đối kháng với Chi cũng sẽ thật là hết mình như Chi đã hết mình vừa hồi nãy để cống hiến những màn trình diễn xuất sắc nhất đến với khán giả. 请新生备战舱的歌手们做好准备，抢麦现在开始。杨润泽是否会发动奇袭呢？ It's hard. It's hard. 成功。哦，抢麦成功。哇！ 飞哥，我们观察下来，第二场的那个有点浮躁也好，怎么也好，因为可能是第二场，然后那个歌也比较这个轻松啊，然后爵士感了，所以可能就会。 觉得我能驾驭得了，你跟歌之间的关系变成一种对立的关系，你不是把那个歌表达出来，你是想征服这首歌。我也觉得是，就因为飞哥你的技术其实非常好，你其实是属于天赋型的选手，
但是我们再说句实在话，就是打动人心这个是最难的。你跟听众之间建立情感连接，这个是最难的部分。就现在这个问题是要你自己克服的。我觉得怎么去投入，我觉得可能你要找一找自己。OK， 现在是这个3月3号的晚上8点45啊。刚才呢，刚刚录完这个后面要唱的歌的 demo， 还没有选完歌。今天唱歌的状态其实并不是很好。先思考会儿，因为其实我并不是唱每首歌都是，就是怎么说呢？我自己心里是相信这个歌人打动人，我自己也并不是这么觉得。现在是3月4日晚上，已经是10点20分了，还是吧？现在有些时候，其实我唱歌可能会有一种包袱什么的，我想的有点多。有些时候，不像从前唱歌也觉得自己光脚不怕穿鞋的那种。他在感受。破碎孤帆，漂泊于汪洋，星河满天，浸湿了方向。月幕依稀，迷梦中微亮。这两个难挑了。啊，能唱的。会是灯光，还是梦一场？也许迷惘，也许惊慌，也许悔恨，暗自身上手画着桨，独自一人放声歌唱，唱着倔强，唱着希望，唱着多年未见的狂想，手人画着桨，独自一人歌唱。一身莽撞，偏离了航向，回首来处，旗帜轩昂，他们满载风光，但是要曾听见辉煌中多少违抗，也许迷惘，也许惊慌，也许悔恨，或暗自身上手画着桨，独自一人放声歌唱，唱着倔强，唱着希望，唱着多年未见的狂想，手人画着桨，独自一人放声歌唱。就算在浪潮间都加成为倔强，我唱着希望，唱着多年伟大的狂想，手人画着桨，独自歌唱。
迷失在辽阔海洋，星空下孤帆远航。当思绪飞扬吹乱方向，就放声歌唱，呈现着他人风光。辉煌中暗自沙场，当思绪飞扬吹乱方向，就放声歌唱。迷失在辽阔海洋，星空下孤帆远航。当思绪飞扬吹乱方向，就放声歌唱。我也是，这是我要找的是我在等的声音。刚刚都泪目了。他真的有非常深度的去理解过这首歌，让人感觉好像他不是在比赛，就是在唱他自己心中所想唱的。老师们好，我叫周飞歌，我是一位中国歌手。感觉飞哥这一场有很大的改变哦。其实下了前2场之后，方姐和那个梁老师他们有给我开过一个小会，说我很多时候在台上不太能静得下来，他们也给我提了改进的这个方法。是什么办法呢？对，我现在每天在家里就是冥想30分钟。但是大家可能以为的冥想是那盘腿坐着那种冥想，但我其实不是，因为我是就是让我面壁思过，我现在是。是梁老师实在是太厉害了，太感谢你了。谢谢梁老师。Xin chào bạn Chufika. Mặc dù là Đan Trường không có hiểu được ngôn ngữ của bạn, nhưng mà Đan Trường đã có thể feeling theo bài hát của bạn. Nó thể hiện lên đúng tinh thần của một người cô đơn, lạc lõng, lạc lối giữa vũ trụ bao la. Một giọng hát rất là khủng theo đánh giá cá nhân của Đan Trường. 谢谢老师，很感谢丹山老师，他听到了我声音里的孤独，所以我觉得我今天唱的，我觉得我自己唱的很棒，我唱出了我自己想要的感觉。谢谢老师。周飞哥，你第一首歌唱到我眼泪快要下来。谢谢老师。你这一场唱的尤其打动人，你知道你前2场唱的时候，上一场是特别热烈的舞台，你的热情可以铺满整个舞台，这是上一场你给我的惊喜。然后在第1场的时候，你给我的感觉是稳定，这个人唱得很好，这个人很稳。这一场你感动到我了，你每一场都在给我新的东西。放声歌唱这4个字，你做到了每一遍都让人觉得这一个浪是越叠越高，越来越澎湃。我真的进入到你想要放声歌唱惊天骇浪的那个状态。谢谢老师。我想你对应这次的舞台的表现，我跟亮英老师一样，也是把我唱得热泪盈眶的人。然后我很开心拥有这样子能力的一个歌手，他没有沦落为只是个技术流，他今天走的是，同时可以把大家打动，这是我一直在期待的声音。谢谢老师，谢谢老师。而且你完全了成了这首歌的那个人，这个是最重要的，你完全进入它，而不是你在唱它。谢谢大家。请美芝回到我们的舞台上。现在请线上评审老师们为刚刚2位歌手进行2选1的投票，也请我们现场3位老师写下您更喜欢的歌手。你们什么想法？感觉？我觉得他们票数应该会接近吧。我也觉得。周飞哥，我觉得周飞哥。这个难选了。我好像有点坚定哎。
陈嘉颖老师，你的选择是周飞哥，恭喜周飞哥获得1票。没有丝毫犹豫，很坚定，直接。丹长老师，恭喜方美芝获得1票。方美芝啊！到有彭老师了啊，觉得好难啊，真的好难啊。因为一个是其实他用非常娱乐的方式，可是表达了很厚重的东西。然后另外有一个是完全就是我心目中期待的 vocal， 我这不知道怎么比较，我特别为难。是的，所以你的道理是，我可能还是得遵从内心吧，就是那什么东西最直观的打动了我，所以我还是不好意思。恭喜周飞哥获得2票。我们马上关注一下21位线上评审们最终的投票结果。美姬，傅美姬，飞哥。Oh my god！ 哦。周飞哥获得6票，方美芝获得15票。哇，他到达15票。歌王风格不一样，真挺难。对，15票，会输了。我是选了方美芝，她有带一点点原生态的传统的这种唱腔，又带一点现代科技音乐里面的一些融合点，它有一些比较让人家捉摸不定的一种特色。但它又那么的稳定，跟具有个人魅力存在。僕は今回の PK で本命市さんを選ばせていただきました。で、現代的な響きがあったり、伝統的な響きがあったり、こう新旧混ざった音楽性だったりっていうのがすごい新鮮で。ジョー・フェイガーさん一番ですね、やっぱり心にも理屈抜きで心にドーンと届いてきたので。周飞哥这一轮的演唱，我认为还是很出色的，因为无论从他的演唱的这个唱功，还有他的音准，以及到他对音乐的这个投入度、情绪的饱满度，他的这个演绎还是挺完美的。但是，就是他这一轮他碰到了方美芝，他的演唱风格是迥异于其他的这些歌手的，非常有创意。他第2段演唱的越南的民歌，尤其他的旋律线真的是完全耳目一新的，让我不得不在这一轮把票投给了方美芝。恭喜方美芝有机会向歌王冲刺。我没有想到票数它会相差的有点大，在我心中他们票数应该差个1票2票是这样，很诧异。我心目中，在这一场赢得了胜利的是周飞哥。挑战歌手队本轮获胜，新生歌手队0比1落后。有请下一位挑战歌手。刚才我听到 Peak 好像是得的泰国金曲奖，他还是泰国就是最有名的一个剧里面的男1号。哇，我见到明星了，这是真明星，顶流的是啊。他真的好帅。他是第一个在这个船上用钢琴弹唱的歌手，就是那一瞬间就让我想到了海上钢琴师1900。Peak， 泰国最炙手可热的全能歌手，曾出演多部最热电视剧的男1号。Acting, you have to act in front of the cameras like this. And then it has to go through the process of editing. But with music, I can sing it to you now. I can get the reaction straight away.
this is what I'm gonna be doing for the rest of my life. That's why I came here. And I chose this song was it's my first original soundtrack that I actually wrote, and also this is actually my first stage for this song. Promise I'll make it right, won't let go, even when I fall. Promise I'll hold you tight, won't let go, with all my heart and soul. I'll always make you smile, with everything I've got. Promise I'll love you right, won't let go, whoa, I promise you.อยากจะเก็บรอยยิ้มเธอไว้ I wanna be right by your side อยู่กับเธอในวันที่เธออ่อนล้า I dare to make it all for you, for you, for you, for you, for you. Whoa. I dare to make it all for you, 'cause you make me feel I never dared to do, and you teach me how to love. I wanna be right by your side. Promise I'll make it right, won't let go, even when I fall. Promise I'll hold you tight, won't let go, with all my heart and soul. I'll always make you smile, with everything I got. Promise I'll love you right, won't let go, whoa, I promise you. Wow, 太帅了吧也！他帅得离谱。 Promise I'll make it right, won't let go, even when I fall. Promise I'll hold you tight, won't let go, with all my heart and soul. I'll always make you smile, with everything I got. Promise I'll love you right, won't let go, whoa, I promise you. Oh, 谢谢，谢谢。哇，真的帅！哇！他的眼睛怎么可以这么水灵灵的？然后他唱起歌来，就是让人感觉好像在看一部非常甜的泰剧。Pig 已经和他的女一号结婚了，或者是坠入爱河了。大家好，สวัสดีครับกองทัพ Pig นะครับ大家好，我是Pig，我的中文名字是王阳晴，太阳的阳，爱情的情，因为我的老公姓王。
所以我叫王阳。外公是吧 ？Grandpa。我是外公吗？哦，对不起，对不起。老公 is husband。对不起，爷爷的爸爸。爷爷的爸爸，那曾祖父了，太公。哦，对不起。It's okay, it's okay。我的太公。我眼睛都放大了。所以你的太公是 come from Chinese？ Yes。在中国哪个地方？汕是吧？去潮汕。潮汕。潮汕。听说这首歌也是你自己的原创，对吗？是的。This is my first ever OST, original soundtrack that I made for my first drama in Thailand. And after I wrote the song, I never have a chance to perform this song in front of everyone and on stage. So this one is very important for me. First stage. Oh my god. 从他张嘴唱第一句的时候，我以为我听到的是一个 mix 过的声音，因为他的声音的音质非常好听，非常的扎实，而且他的真假声的切换控制，我觉得对这首歌来说是接近于完美的，让人在现场的听感 automation 做得非常的好，而且他在舞台上的表演无疑就是看到哪里就尖叫声一片。我也不知道他 promise 的时候看到了谁，然后谁就感觉已经被许诺了，对吗？哦，这个女生疯狂点头。大家常常把偶像这2个字都比较偏为贬义，好像仿佛具有偶像魅力的人，他好像就等于没有实力。可是我非常谢谢杨琴今天在这个台上告诉大家，偶像不止于此。我们天生有偶像魅力，不代表我不会创作，不代表我不能唱情歌。因为他的歌基本上讲的还是一个关于承诺还有永恒陪伴的一个情歌，大家可以去想想看，这样子的歌不一样类型的歌手也可以唱，你会觉得哦。这是你的故事，我被你带入进去了，我感觉到你的感受了。可是给一个具有偶像魅力的人来唱，你可能会觉得，哇，他是在唱给我听吗？那么在新生备登场的歌手们做好准备咯，抢麦，现在开始。10, 9, 8, 10, 9, 8, 7. 我一直跟大家说的就是我想挑战男生，因为我前2场比赛都是跟女生 PK 来着，第1场是 Flower， 第2场是Kuyui， 想挑战一位男生。怎么办？我想抢了，我可以的，我觉得。可以的吗？你想抢了？啊，我也想，我也想。那我也想，我也想，那我一直都想，我从头就想。皇家美术家儿硬核实力，守护新生力量。马上上场了，我想对自己说：突破我自己，享受舞台，带敢挑战，成长没什么不可以，加油！有请下一位抢麦歌手。这是 A 妹，是 A 妹。A 妹。北风毫不留情，把叶子吹落，脆弱的他选择了逃脱。叶子失去消息，风才感觉寂寞。整个冬天，北风的痛没人能说。哦，我从来没想过
好适合我他。从哪里起飞，从哪里降落，多少不能原谅的错，却不能重来过。还得是妹。翻开回忆角落，完美的生活，以为幸福都可以掌握。仔细回味当初那个故事背后，哦，原来是我犯下从没承认的错。我从来没想过我会这样做，从来没爱过，所以爱错。我从哪里起飞，从哪里降落，多少不能原谅的错，却不能重来过。想你的世界，找不回那些感觉。其实我不想告别那些过去。我从来没想过我会这样做，从来没从哪里降落，多少不能原谅的错。我从来没有爱过，所以爱错。No， 我从哪里降落，多少不能原谅的错，爱错，爱错，嘿，爱错。谢谢。It was a really good show, and it's a Western type of show, and her vocal is very strong. She chose a very good song and very powerful vocal too. Hello， 大家好，我是爱新觉罗妹，我是中国歌手。我每一场我对妹都是充满了期待的，然后她今天选择的这首歌的 range 很宽，不管是在最高的音还是最低的音，这个低音区对女生来讲是真的蛮低的了，但是我觉得她刚刚是非常稳定的把它唱出来，并且尝试性的在后半段加入了一些比较更媚的那一部分的唱法唱腔，我觉得度刚刚好，非常的好。谢谢老师。我可能想要提的一点是，因为你唱英文歌的时候，你的抑扬顿挫，你的重点，一句话的重点和铺垫是很清晰的。那在中文歌的部分的话，我觉得你也可以把这一些细节加入到你对歌词的理解里面。我从来没爱过，类似就是它的轻重稍微再给它明显一点的话，你就会显得在这首歌里面更打动人一些。但我觉得整体来讲，你已经唱得非常好了，我还是那么喜欢你。谢谢老师。我觉得他的声音非常的有辨识度，然后本身的就是律动啊各方面其实都特别好。就是如果未来一定说要有一点点进步空间的话，如果你真正的去体会每一个中文字它的意思，比方落叶有时候它有风或干嘛，你在唱的时候可能会更有那些画面，就那个歌词可以消化得更深，它就会更有表情，更有一些细腻的细节。这是我的一点小小的建议。除了这个之外，你非常棒。谢谢老师。请王阳琴先回到我们的舞台。
那么现在就请亚洲各国和地区的线上评审老师们为2位的歌手进行2选1的投票，也请我们现场的3位老师写下你们更喜欢的歌手的名字。2首歌它本身在选曲上面对我来讲就是一个不同的起步线，因为从歌曲难度上来讲的话，妹的那首歌的难度是要大非常多的。但是从表演的情绪完整度来讲的话 ，Pig 的表演又是今天晚上是优于妹的。就像跳水运动，你选不同级别的，它可能评定的判断也会不一样。单场老师，妹，恭喜妹，谢谢老师。Bạn có một lối trình diễn rất là phương Tây. Và Đan Trường biết là Đan Trường hy vọng bạn sẽ tiến xa hơn nữa. Chúc mừng bạn Mei. 谢谢老师。欢迎老师，你的选择。妹，恭喜妹。谢谢老师。有朋老师，确实也是非常难选哈。身为偶像的鼻祖，今天看到了偶像之光，我选妹。我们马上关注一下来自线上21位评审的最终投票结果。唱情歌这件事情呢，我觉得最重要的就是唱的人，你唱给你的对象，你的对象能够接受到。那我觉得 Pig 在这一点上完全是做得非常充足，而且非常游刃有余啦。在这一轮里面非常明显的2个人选的歌，爱新觉罗妹的歌曲难度较高，它的定 key 策略我觉得是相对保守的，它可能是为了后面的升 key 的高音那所以它第一遍主歌它的音色都没有正常的发挥。爱新觉罗妹在一些特殊的唱腔在处理音乐跟转折的过程中有很独特的见解。它的处理方式转 key 转调的时候，那些比较花俏的转音都放在后面那些大副歌，增加这首歌的层次感跟火花。这样子的一种处理法是很成熟，很容易进入他的世界，跟着他听整个故事，从头听到尾。最终的投票结果是王阳琴6票，爱新觉罗妹18票。恭喜爱新觉罗妹获胜！谢谢大家，谢谢。恭喜你有机会向歌王冲刺。I wanted to say I watched your performance and you did amazing. You really did amazing. 你也很棒。希望你也很棒，真的很棒。If you go into the next round, I hope you can do your best. Thank you, ขอบคุณค่ะ And thank you so much, everyone here, because it's my childhood dream that I wanted to give this performance. This is what I see when I was a kid. I'm really happy that I can see this, because I've been dreaming about this for my life. Oh, you. Thank you. I'm not a powerful style of voice, right? But I actually have a guarantee now that, okay, when people listen to this song, my song, and they actually be able to move with the song. That's all I wanted to see, and I saw that already today. Yes, I did it. 新生歌手队本轮获胜，1-1追平比分。有请下一位挑战歌手登场。Do the best สเตชันตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะว่าไม่เคยร้องอากาศหนาวแบบนี้มาก่อนเลยแล้ว When I was your age, I would want to show everything I had, and sometimes it's not always needed. รอบที่แล้วเราเฟล恭喜爱新觉罗妹胜出。ก็คือหนูหลังจากที่กลับมาจากญี่ปุ่นหนูก็เลยคิดในใจเลยค่ะว่าหนูจะต้องเตรียมอะไรบ้างซึ่ง
สื้อผ้าเลยคะหนาว3 ชั้นไปเลยค่ะ 1 2 3 yes but cool Check it out หนูก็ซ้อมร้องเพลงแล้วก็ส่งไปให้ทางทีมพี่ๆที่ค่ายช่วยดูว่าค่ะทำความรู้สึกอยากให้พี่ๆที่ค่ายดูเรื่องของการสื่ออารมณ์ค่ะว่าประมาณไหนพร้อมที่จะทำให้ทุกคนรู้จักค่ะหัวเลือกขวา See you 他第一站来过，也是很会唱的。Flower 就是我很期待的一个。INB. It's been a long time since I gave love all of my life, and then it's over. It's just another night, and I just want to enjoy the lives. And then I want you to say it. Will you love me? Will you love me when I say love? Will you love me? Will you love me when I say love? You lay down, take my hand in, I beg. You said I'm going to never have. Oh baby, please don't make me crazy. You think I'm like a fool. Let it be, let it do. Woo. Will you love me? Will you love me when I say love? Will you love me? Will you love me when I say oh, you lay down, take my hand, let it go. Go to never end, let it like a fool. You lay down, take my hand in, I beg. You said I'm God to never end. I'm like a fool. I'm like a fool. I'm like a fool. Woo! 猜到了吗？Flower 这个舞台，我觉得无懈可击，真的。今天晚上单论竞技性舞台来讲，这是最好的一位。Flower 很强，那后面就会压力会比较大。太强了，
Flower。我觉得今天在场的每个人跟他 PK 都很难赢。如果能在最后一场比赛 PK 一下，就是也没有遗憾了。谢谢，感谢花花的演唱。大家好，我是佛乐华 ，I'm right back。Flower flower。啊，他真像小太阳一样。大家好，老师。姐姐好。姐姐好。一下子没接住哦，我也没心理准备。谢谢。This is amazing stage, amazing performance。就是比上一次，我觉得是不一样的享受，而且今天他所有的小节奏，所有的 layback 都卡在我的心缝里了。就是我会觉得他今天非常的自由，我甚至刚刚忽略了这是一个竞技舞台，你真的就是在让我们所有人一瞬间就进入到这首歌的情绪里面。我觉得你天生就应该站在舞台上的。哇，好高的评价呀！然后我有个很好奇的问题，因为你也是第一次来的时候就跟大家聊得很开心。那在这一趟旅程当中，你有交到哪一些朋友吗？有什么有意思的事情可以跟我们分享一下？หนูเป็นเพื่อนกับอาเมย์อาเมย์คือคุยกันประจำมากอาเมย์บอกว่าอยู่ที่ไหนไปทำอะไรหรือว่าแบบอาเมย์บอกว่าเดี๋ยวไปแบงกอกแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันนะ啊，他经常会给我发什么？你什么时候来泰国呀？我带你去吃好吃的，真好。对。那我这一次，然后没有对上妹。对你原本是想挑战妹的吗？不要。ไม่ได้แข่งอาเมย์บอกว่าอาเมย์อยากเลือกคนหล่อให้เขาเลือกให้เขาอยู่กับคนอื่นบ้าง我感觉像在听八卦一样。ปล่อยเพื่อนไปค่ะปล่อยให้เพื่อนได้เจอกับคนใหม่ๆบ้าง啊，这就是好姐妹的友谊啊，真好。首先，我真的觉得这是这个神奇的舞台啊，就是把每个不一样的国度，然后不一样的性格的人带在这个舞台上。我非常喜欢他，就是热情洋溢的感觉，跟其他的选手完全都不一样。而且我非常喜欢的是他的各种声音的开发，就他有非常多样的声音，而且中间这个切换自如，这一点我非常的佩服。ขอบคุณค่ะ谢谢哈老师谢谢哈老师。Flower bạn hát rất là hay, nhiều kỹ thuật, phải nói là rất là trọn vẹn và một phong thái diễn rất là tự tin. Nếu mà nhắm mắt lại, không nhìn Flower hát thì cứ nghĩ đây là một người da màu. Và hy vọng rằng là bạn sẽ được đi tiếp để mà Đan Trường có thể nghe và thấy bạn thể hiện được nhiều màu sắc âm nhạc hơn. Xin cảm ơn Flower. Thank you. 好的，对于新生备战舱里面即将对你发起的挑战，有什么想对他说的吗？好紧张啊！ จะบอกว่าชอบหวังหงเฮามากๆเลยค่ะเพราะว่าหวังหงเฮาสไตล์ของหวังเฮาคือเท่มากแล้วอีกอย่างก็คือเขาแบบหน้าตาน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วเสียงเขามีเอกลักษณ์มากๆหนูเชื่อเลยว่าหวังหงเฮาเขาจะไปได้ไกลกว่านี้มากๆแน่ๆเลยค่ะ又帅又可爱，唱歌还好听，怎么好事都让他占了呢？他俩谁大谁小？ 这个24岁这一位，24两个一样大啊，很配哎。对不起，我们刚刚商量到年龄，他们两个都24哎，好合适哦。24，好合适。你是耙耳吗？微趴。微趴。对不起，跑偏了。 到底是不是网红号呢？我太紧张了，对，我第一首歌唱的时候，
我一开始手在这样，其实我人是有一点麻。紧张，他还是有点紧张啊。我觉得就是太想做好一件事情，就有时候就会物极必反。就是如果你是内心是绷得那么紧的话，你的表现出来那个样子就会绷得很紧。我觉得这个就是问题所在。对。你是不是就是可以找一个什么运动馆或者是拳击这样的，让你就是再释放一点？对。巴式柔术是近身缠斗和地面降服的一种格斗技术。那今天我们要学的一个外侧勾腿摔，上步拉手，肩贴肩，走，就到。王洪浩3票，丹尼利亚21票。我可能很擅长抒情的娓娓道来的东西，但是不代表我没有爆发力。巴西柔术其实就是以柔克刚。Good， 非常好。对，上来，一字步夹住。对。当你把对手锁在地上的时候，你不是为了要伤害他，而是为了要告诉他你自己有多强，克服掉紧张。这一场我准备拼了命场。也不是第一次和彼此 say goodbye， 尴尬的场面总以默契避开，为了追逐梦想牺牲，本来就应该。我说，不过是和时间比赛，我比谁都擅长等待。离开又不是分开，为什么眼泪还是掉下来？记得回来，记得回来。记得回来，不用回头看，未来在呼喊。生命太短暂，不值得你去求平凡。Really emotional。倒不担心遗憾，糊里糊涂就会走散。只是时间的浪不简单，会不会把你脑海里的我给冲淡？离开又不是分开，为什么眼泪还是掉下来？记得回来，记得回来，记得回来，记得回来。把护照带着，把钱包带着，把手机带着，把钥匙带着，要飞向你的梦，记得登机口，时间别错过，闭上记得锁，把风景带着，把味道带着，把汗水泪水还有回忆统统带着。如果心里空间还不够，我的思念歌也要你放在口袋，放在口袋，记得回来，记得回
中平凡，就去看看，去挑战自己设下的关。反正累了、倦了、伤了、怨了、烦了，我会一直在这里等你回来，等你回来，等你回来。เขาแบบเก่งขึ้นมากๆอะแบบสังเกตเลยค่ะตอนครั้งแรกเขาเสียงเซาๆตอนแข่งแล้วมารอบนี้คือเขาเห็นว่าเขาอาจจะหลับตาร้องแต่ที่จริงแล้วหนูว่าเขากล้าที่จะสื่อมันออกมามากขึ้น网红号也是一次比一次的更好，这一次的舞台也是他表现的最好的一次。他或许不是抱着必胜的心态去的，但是他肯定是抱着燃尽自己的心态去的。感谢王洪浩的演唱。今天你这个舞台，我是能够看到你与之前的不一样，你的情感释放，你的情绪释放，包括你唱到副歌，然后突然收回来，收的那个度也刚刚好，语气到最后稍微有一点哽咽，对于这首歌的歌词也是非常好的，所以很棒。谢谢梁老师。其实前2场结束以后，梁朝博老师和刘芳老师也有给我开过一个会，就是他们就说过太紧绷，就是把自己绷在一个状态里面，所以他们有建议我去做一些对抗型的运动，所以我就感受了一下巴西柔术。那你是真的要记得回来呀？其实经历那个完了以后，后来我进棚，我感觉好像自己释放了很多嘞。就是没有前2场那么紧绷。梁老师，这个你好像不是今天最忙啊，你感觉下来忙了1个月了啊。梁老师又是忙巴西柔术，又是忙冥想，他很用心的在帮你们每一个人找到更多的可能性，更好的一个状态。真的，谢谢梁老师。谢谢梁老师。基本上其实是诠释的相当好的，这首歌本身是一个创作的非常好的作品，而且我特别喜欢你最后一句，我真的有被你最后一句那个一下子那个鸡皮疙瘩都起来了。等你回来，等你回来，等你回来。硬要说的话，因为刚好你的对手是花花，因为就像我刚刚在说他其实他的各种声音开发其实是非常丰富的，所以我在想，因为他这边有非常多记得回来，如果你可以开发一些撕裂音，增加一些怒音，他可能就会你这首歌的变化就会更多。谢谢谢老师。先请花花回到我们的舞台上。Oh my God, you're so amazing! This time is so amazing. I love it your voice. 现在请来自亚洲各国和地区的线上评审老师们为2位歌手的演唱进行2选1的投票，也请我们现场的3位老师写下你们更喜欢的舞台的歌手的名字。Oh my God, so scared. 花花 Flower Fall， 恭喜花花暂时领先1-0。花花，恭喜花花2-0暂时领先。花花，恭喜花花3-0。哇！那么我们现在把目光放到线上评审们的最终投票结果。Flower 这次唱歌的方式跟上次比起来，它是稳定非常多。那在音乐上面掌控度的层次上就非常好。王洪浩他在副歌上面，我觉得他终于卸下了他很多所谓外在的一些包袱，
建议他多运用换气的方式，来让他的声音的情绪多一些情感面。Flower，当你一开始唱主歌的时候呢，我很喜欢你的声音，特别性感。那么当你唱副歌的时候，我就觉得，你的声音听起来很单薄，听久了还会有一点压力。所以呢，我希望你在选歌的时候呢，要稍微注意，要学会去避短扬长。王洪浩，每一次听你唱歌，就觉得你的歌声很有叙述感，但是你并没有用那种爆发力的唱法来唱，就很像我们看功夫片，那有一些人呢，就是会用很蛮力在打，那你呢，就是用那种打太极拳的那种方法，就以柔制刚。线上评审们最终投票结果是 Flowers。最终分数是花花获得17票，王洪浩获得7票，恭喜花花。You're so amazing. Thank you. You're so amazing. You're so amazing. ดีใจมากเลยค่ะแบบดีใจมากแบบในที่สุดก็ได้มีคนแบบเลือกเราบ้างแล้วเรารู้สึกว่าตอนนี้บนเวทีปรับวิธีการจากที่กรรมการคอมเมนต์มาค่ะแล้วก็เอามาแก้ไขค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่ตัวเองแบบได้อยู่กับดนตรีมากขึ้นค่ะ恭喜花花获胜。无论你遇到什么样的困境，哪怕你的对手比你强大很多，即便是处在一个不利的位置，你也要置死地而后生。下一期王洪浩就要坐在我这个位置上了。洪浩，说实话，我觉得他是他最棒的一期，只是可惜遇到的对手确实过于强大。没关系，我相信你，种一样的男人，展翅翱翔，好吗？挑战歌手队本轮获胜，新生歌手队1-2落后。有请下一位挑战歌手。拜拜！加油！我加油！好能力！สู้！哎，สู้！哦，组合来了。นี่ชื่อ First ผมชื่อเตอร์ครับก็เลยเป็น Firster 风斯特，泰国双人男子组合，来自泰国最大经纪公司 GMM 旗下 White Music 厂牌，是全泰国稀有的全能型超强组合。他们的舞台将演唱、说唱、舞蹈、创作和表演融为一体，令人过目不忘。仅出道2年，风斯特已在泰国众多标志性活动中大放异彩。เราเทสเดียวกันแล้วเราก็จะคิดอะไรเหมือนกันซึ่งเวลาเฟิร์สทำอะไรมาหรือเตอร์ทำอะไรมามันจะคุยแล้วก็เคลียร์กันง่ายมากเพราะว่าน้ำหนึ่งใจเดียวกันลา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  La 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 ha ha哇 ซื้อบ้านเอาไว้ให้เธอแล้วตอนนี้วางอยู่ตัวฉันมีให้เธอหมดเลยร็อกมาค็อกเทลบินไปดูฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเธอจะไปไหนบินไปเล่นที่ดูฉันจะชอบอะไรจดเอาไว้เดี๋ยวฉันจะจดลงใจนะว่าฉันจะเชื่ออะไรแล้วมากับแฟนหรือเปล่า I want you to
มาทำอะไรไม่ใช่อะไรนะจะช่วยมานั่งเป็นเพื่อนได้ไหมรู้ใช่ไหมครับเพื่อนฉันก็เข้าใจใส่ข้อแวบวับ and now you like it แน่นเธอไปเลยไม่ต้องมาคิดว่าฉันมีให้เธออีกฮัลโหลเช็คได้เด้ผมนี่อยากจะขอซื้อบ้านบนดวงจันทร์ประดับไปสวยด้วยเพชรนินจินดาก็เป็นมาสเตอร์พีซไปเลยไม่ต้องคำนวณเลยค่ะมีเวลาไปแค่15 นาทีได้สร้างเสร็จแล้วก่อนที่จะพาเธอเอาส่งให้เธอไปแดนซ์อินหวังว่าเธอจะชอบทุกอย่างในที่มีแค่มีอันอยู่อยากจะรู้จักฉันมันคือตามให้ตัวเธอนั้นได้รู้ซื้อบ้านเอาไว้เธอแล้วตอนนี้วางอยู่ดวงจันทร์มีให้เธอหมดเลยร็อกม็อกค็อกเทลบินดีดูรับรองไม่แฟลแล้วเธอจะไปไหมบินไปเล่นที่ดวงจันทร์ชอบอะไรจดเอาไว้เดี๋ยวฉันจะจดลงใจนะไม่ได้เป็นเจ้าตรึงที่จะพาเธอแค่ส่วนฉันใจและถึงแม้ว่าเธอจะเข้ามาล้อกันรู้ตัวว่าฉันไม่แค่ชอบแล้วเธอแดนซ์ชอบแล้วเธอโปรเล่ตัวมิวสิกกับเธอมันจะเข้ากันเหลือเกินนับ3 2 1นี่เธอบุ๊บมาที่เคยแล้วเธอก็ลาลาลาลาลานานานานาลาลาลาลาลา Let's go rolling rolling rollingชอบเวลาเธอลา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 ซื้อบ้านเอาไว้เธอแล้วตอนนี้วางอยู่ดวงจันทร์มีให้เธอหมดเลยร็อกม็อกค็อกเทลบินไปดูรับรองไม่แฟลแล้วเธอจะไปไหมบินไปเล่นที่ดวงจันทร์ชอบอะไรจดเอาไว้เดี๋ยวฉันจะจดลงใจนะ我们说谁要来挑战啊？天哪！Hello guys, we are First. My name is First, or you can call me Yao Chen. And again, my name is Chester. You can call me 蔡阳。我想说，首先他们上台的时候，快速进入状态，然后很亮眼。从第一个和声出现的时候，我觉得就非常稳。然后到整个音乐起来的时候，我是完全投入到这个音乐当中，跟着音乐的律动，跟着他们一起跳舞，完全带动我。他们刚刚的舞蹈动作几乎全部都是瞬间动作，在这种情况下去保证音准，其实是很不容易的。不管是细节的转音，还是说你们的表演带给现场观众的这个带动性，这个享受的感觉，是非常棒的。谢谢。Thank you. ขอบคุณครับขอบคุณครับ。好，来这我要替唱跳歌手正个名。通常唱跳歌手感觉起来好像不如大 vocal 的地位高，这件事情我稍微觉得有一点点不公平。我觉得这一个舞台来讲，有些时候他娱乐大家是靠他的 vocal， 有些时候是他的整体的舞台，包括他们的衣服的装束啦，他借由他的舞蹈动作啦，或是他的整个舞台灯光啊，他靠很多元素一起来娱乐你。而且他们的表演不是说为了丰富这个舞台加了吉他加了舞蹈加了他们表演的部分，而是他们真的在这一项的能力很强，所以放在一起它就是一个100分上面再往上加的问题。是，Thank you。ขอบคุณครับ。我觉得作为团体啊，默契有时候比技术上的东西更重要。好的，我们的抢麦现在开始。10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 哎，揭晓了。杨润泽发动奇袭。杨润泽也，哇！发动奇袭，这个铃声。玄子的心终于死了。费兹特唱了一半，突然从背后背了一个吉他，然后当时就很来劲，因为这次也弹吉他嘛，所以就想跟他们乐器碰乐器。I'm ready。
咱们加多宝亚洲新生马上要迎来第一次3组歌手之间的 PK。